Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Fit Medical Blog Dr. Divya. তো আজি হল সানডে তো আজি মই দেখাম যে মোৰ লাইফত মই সানডে দিনাখনি কি কৰো মই উঠিলো ফ্ৰেছ হলো ব্ৰাশ কৰিলো সো এতিয়া মোৰ প্ৰথম মিল যোনটো মিল 1 হেতু মই বনাই আছো তো আহক চাও কি হয় মই কি বনাইছো কি আৰু এটা কথা আজি মোৰ দুটা বজাৰ ডিউটি আছে তো তাৰ আগত এতিয়া এই 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা কি কৰি আছে চাও আহক কম so as per my nutrition plan morning 2 glasses of lukewarm water to khava asile aji miss hoy gol. I'm very sorry. Then meal 1 breakfast ase 3 whole eggs, that is post by apni bujia kori khaba pare, 1 orange or mosombi, 1 cup of black coffee including with it fish oil, omega 3, 1 subject like vitamin D3. So तीनटा एग मैं बना लो, it's all ready. ये देख सकते हो थोड़ा जल गया मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के समय. अभी now it's time to cut the मौसम्बी. Mausambi is a citrus fruit. It will give you vitamin C, so it's necessary for fat loss as well, and it acts as an antioxidant. It keeps you healthy as well as it boosts the immunity. Okay, so let's cut the mausambi right now. थोड़ा मैसी दिख रहा हो क्योंकि मैंने नहाया नहीं है, तो अभी नहाऊंगा ये खाना वाना खा के. ठीक है, नीचे से मैंने मौसम्बी उठाया आपका ये और ये. चलो इसको हम काटते हैं. अभी मौसम्बी काट रहे हैं अभी. ठीक है, मौसम्बी का जो हालत है वो काफी सही नहीं है, लेकिन कल मुझे यही मिला, इससे अच्छा और कहीं पे था नहीं. मतलब अभी शायद ऐसा ही आया होगा, पता नहीं. उसको हमको काटना पड़ेगा. काट ले. ठीक है, तो मील वाনত मैं কি খাও মৌসুম এটা মিডিয়াম সাইজ মৌসুমী তাৰ লগতে আপোনাৰ 1 কাপ ব্ল্যাক কফি থাকিব. তো আৰু তিনটা এগ পোস্টটো হৈ গৈছে. তো এটোৱে মিডিয়াম সাইজ মৌসুমীটো মোৰ কাটা হৈ গৈছে. ঠিক আছে, সো আপোনালোকে যদি ডায়েট টু বিং এ ডক্টৰ ডায়েট টু যদি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে, ইটস মাচ গুড একচুয়ালি. নট অনলি এবাউট ডক্টৰ, মানে যোনে নহওক নিজৰ হেলদি ৰখাটো আজিকালি দিনত বহুত নেসেসারি. এটা ষ্টাডিছে কৈছে যে কামিং 10 ইয়াৰ্ছত এটা ফিট বডি ইট উইল বি লাইক এন মানে रोलेक्स মানুহৰ হাতে হাতে পাব, কিন্তু ফিট বডি পাবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব, সেই বুলি কোৱা গৈছে. तो वही हम कर रहे हैं. ठीक है, या হৈ গল মোৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট. 2 কাপ ব্ল্যাক কফি বনাইছো. গেষ্ট আহি আছে, তো গেষ্টৰ কাৰণে বনাইছো মেগি এন্ড দ্যাটস ফ্ৰাই কৰি অলপ টমেটোস এন্ড পিয়াজ এড কৰি দিম. এইটো হল ব্ল্যাক কফি বনোৱা সবতকে ইজি. জাস্ট পানীখন অকমান গৰম কৰিব লাগে, কফি গ্লাছত দিব লাগে, এন্ড ইটস ডান. ৰাইট, ওকে. সো লেটস এড দা onions here. Okay, done. Onions are added. So all of we'll just do a little bit of stir and okay, done. I think water is ready, I guess. So guess কোন হয় মই আপোনালোকক ভিডিওটোৰ এন্ডত কৈ আছো দেই, চাই থাকিব. পানী গৰম হৈ গया. Done. Okay, black coffee is ready. Food is ready. So hello guys, এই আমার ব্রেকফাস্ট রেডি. বয় বানালো ম্যাগি, কিসলে মৌসুমি আৰু সানা আৰু কফি, ব্ল্যাক কফি. সো আমি খাওয়া হয়. ठीक है, चलो मेरा बहुत लेट हो गया, खाते हैं. There's two different personality out here. One who is so fitness freak, always track his calories, and the other person who likes eating all the junkies and all those things. तो उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है. ठीक है, ये देखने में तो टेस्टी बनाया मैंने ऐसा कुछ. ओके, खाऊंगी मैं इसको, एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी. नहीं चाहिए. এইটো হৈছে যে আজি মেইড নাহে, মানে মেইড নহয়, যোন আমাৰ কুক হয় তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ নাহে, তেওঁ বাচ্চাটোৰ বাৰ্থডে হয়. চ' লিভ দিছোঁ. ত' আজিকালি মই বনাব লাগিব নিজে. ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড মিলটো মই বনাব লাগিব, বিকজ আদাৰৱাইজ মোৰ 2টা বজাত ডিউটি আছে. এণ্ড গা ধুইটো মই বনাব নোৱাৰোঁ. তাৰ আগতে বনাই থ'লে চ' দেট আই কেন বি ফ্ৰেছ এনাফ টু গ' ফৰ দ্য ডিউটি. অলপ পঢ়িব তাৰ আগত যদি হৈ যাব পাৰে. ত' আজি একদম বেছিক বনাম. অলৰেডি চিকেন আছিলে মোৰ ইয়াতে সদায় থাকে মিলটো. তো ইয়াতে চিকেন থাকিব আৰু ৰাইচ, যোনটো মই ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই আছোঁ. অ'কে, জাষ্ট প্লেইন. আই উইল ইউজ অলিভ অইল. অ'কে, এক্সট্ৰা ভাৰ্জিন অলিভ অইল ইউজ কৰিম. চ' কাট দ্য এক্সট্ৰা ট্ৰান্স ফেটছ এণ্ড অল দিছ থিংছ. ঠিক আছে, তো লেটছ প্ৰিপেয়াৰ ইট.
गाइस आई हैव टेकन बाथ, स्किन केयर हो गया है, अब मुझे बनाना है लंच क्योंकि अभी 12:30 हो गया है, 2 बजे मेरी ड्यूटी है, मुझे विदिन 40 मिनट्स लंच ट्राई करना है। तो चलो चलते हैं बनाते हैं। हाँ, आज हम पहन के जा रहे हैं एक अपना सा बेस्ट ड्रेस क्योंकि मेरा नया शूज़ भी आ चुका है। ओके, तो चलो बनाते हैं। और अपना रूम से निकलने में बहुत वो लगता है क्योंकि आप एसी लगा होता है, यहाँ पे एसी नहीं है तो देयर इज अ ह्यूज चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब मैं फिर से पसीना पसीना होने वाला हूँ। हाँ तो गाइस, तो लंच बन गया है। मैं रेडी हो गया हूँ। तो आज मैं ये पहन के जा रहा हूँ, ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वेयर एस साइज, नाउ आई एम वेयरिंग दिस एल साइज। ओके, ये काफी परफेक्टली फिट आता है और ये अराउंड 3-4 इयर्स ट्रेनिंग करने के बाद हुआ है, ठीक है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरे साथ आ जाओ 3 महीने में चेंज कर दूंगा, भाई दोगलापन ये सब में मत फंसो। आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, आपको फिट रहना है, ठीक है। जो ऑल द मतलब मेडिकोस हु वांट्स टू स्टे फिट, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग, गो टू जिम, डेवलप ए हेल्दी लाइफस्टाइल, पिक अप ए स्पोर्ट टू प्ले। एंड मैं रेगुलर फुटबॉल खेलता था एक टाइम पे, आजकल इतना रेगुलर नहीं है, वीकली 1 डे और कभी कभी 2 डेज, तब पॉसिबल ना हो, ठीक है। सो और ये उस दिन मैंने खरीदा स्टाइल बाजार से, जरा इट्स नॉट कॉस्टली, इट्स अराउंड 499, दैट्स ऑल। और once you get fit now, clothes has started to fit you properly, then you can wear anything and it will look good on you. Okay, so so that's all. So I'll just go to have my lunch. मिलते हैं ব্ৰেক। মই আহি পালোঁ ডিউটিত, হেণ্ডঅভাৰ লৈ এতিয়া বহি আছোঁ, কোনো পেচেণ্ট নাই কাৰণে গৈছোঁ ফিজিঅ'লজি বুকখন লৈ আহিছোঁ, অলপ কিছুমান টপিক ৰিভাইজ কৰিলোঁ যিহেতু কামিং ইয়াৰ্ছত এক্সামছ দিব লাগিব নিট পি জি। চ' অলপ পঢ়ি লওঁ আজি। এতিয়া আকৌ লগ পাম, কিবা কিবি সৰু সুৰা পাৰ্ট দেখাই থাকিম দিনটোৰ বিষয়ত, ঠিক আছে। सो इट्स अबाउट टू बी 9, आज इतना पेशेंट नहीं था, जाने का टाइम हो गया है। गुड पम्प माई सेल्स। तो कल मंडे है, चाहते हैं अभी डिनर करेंगे, मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। क्वालिटी थोड़ा ख़राब आ रहा है, वो कर लो, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब एंड या सब्सक्राइब कर दियो सब लोग एंड टू सपोर्ट। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय, गुड नाइट।